बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस अरबाब ताहिर ने वकील दरख्वास्त गुजार से कहा कि अदालत ने इस मामले पर तहकीक भी की है और गूगल पर देखने के बाद ये बात सामने आई है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी एक बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़रूरी टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वो ये हिदायत नहीं देगी कि मरीज को कितने दिन या कितने महीने अस्पताल में रखा जाए। ताहम ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि आंख का मसला मौजूद है और इसका इलाज होना चाहिए। समाअत के दौरान अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि अगर कल को कोई पेचीदगी पैदा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बाद अज़ां अदालत ने बानी पीटीआई की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और चीफ कमिश्नर को हिदायत की कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि यही मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी है या नहीं। मजीद ये हिदायत भी दी गई कि जेल रूल्स के मुताबिक खानदान को आगाह रखा जाए और डॉक्टर नदीम कुरैशी बानी पीटीआई के अहले खाना के साथ राब्ते में रहें। इसी मुल्क में जब अदालत के दरवाजे पर सेहत की फरियाद सुनाई दे रही है तो दूसरी तरफ इक्तदार के ऐवानों में निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनाने का ऐलान किया जा रहा है। ये वही सियासत है जहां किरदार बदलते हैं मगर कहानी वही रहती है। कल जिन जुमलों ने सियासी फजा में हंगामा खड़ा किया था, आज उन्हीं किरदारों के लिए सरकारी ओहदों की कालीन बिछाई जा रही है। गोया सियासत में हाफिजा कमजोर और मफाद बहुत ताकतवर चीज है। अवाम हैरान होकर देखते हैं कि यहां सजा भी आर्जी होती है और वापसी भी शाहाना अंदाज में होती है, जैसे इक्तदार के दरवाजे हमेशा उन्हीं चेहरों के लिए खुले रहते हैं। उधर मईशत की कहानी सुनाई जाए तो हुकूमत के वज़रा बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, इस्लाहात जारी हैं और मालियाती नज़्म मजबूत हो रहा है। मगर सवाल यह है कि अगर सब कुछ दुरुस्त समत में जा रहा है तो बाजारों में कीमतों का तूफान क्यों बरपा है। आटे, चीनी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें इस रफ्तार से बढ़ती हैं कि आम आदमी की आमदनी उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। यूं लगता है जैसे मईशत के नाम पर अवाम की जेब को तजुर्बा गाह बना दिया गया हो और हर नया तजुर्बा उसी पर आजमाया जा रहा हो। बाजार का मंजर यह है कि सब्जी वाले के तराजू में अब वजन कम और कीमत ज्यादा हो चुकी है। दुकानदार भी शिकवा करते हैं और खरीदार भी आह भरता है। तनख्वाहदार तबका महीने के आगाज में ही हिसाब किताब करने बैठ जाता है कि कौन सी ज़रूरत पूरी की जाए और कौन सी ख्वाहिश को अगले महीने तक मुअख्खर किया जाए। हुकूमती बयानात में मुआशी इस्तेहकाम के नारे सुनाई देते हैं मगर घरों के अंदर बजट का कागज़ हर रोज़ नया इम्तिहान बन जाता है। इसी दौरान दुनिया की सियासत भी पाकिस्तान के गिर्द एक नया दबाव पैदा कर रही है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, आलमी ताकतों के बयानात और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादों की गूंज इस खित्ते के माहौल को मज़ीद पेचीदा बना रही है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर जंग बंदी और अमन की बात कर रहा है मगर हकीकत यह है कि आलमी बहरान का बोझ अक्सर कमज़ोर मईशतों पर ज़्यादा पड़ता है। जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो उसकी बाज़गश्त सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम की जेब में सुनाई देती है। सरहदी सूरत हाल भी किसी खामोश बाब की तरह नहीं बल्कि मुसलसल सुर्खियों में है। फौजी कार्रवाइयों के आदादो शुमार, बयानात और दावे सुनाए जा रहे हैं। हुकूमत इसे कौमी सलामती की ज़रूरत करार देती है और रियासती बयानियां अपनी जगह कायम है। मगर अवाम के जहन में यह सवाल फिर भी गर्दिश करता है, क्या भी ऐसा वक्त आएगा जब यह मुल्क सिर्फ तरक्की और खुशहाली की खबरों से पहचाना जाएगा। यूं आज के पाकिस्तान की तस्वीर कई मुतजाद मनाजिर से मिलकर बनती है। एक तरफ अदालत में सेहत और इंसाफ की बहस जारी है, दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों में नई तायुनातियों के जश्न हैं, कहीं आलमी मालियाती इदारों के साथ मुज़ाकरात हैं और कहीं बाजारों में महंगाई की शिकायत। ये सब कहानियां एक ही मुल्क के अंदर चल रही हैं और हर दिन एक नया बाब खुल जाता है जिसमें अवाम वो किरदार हैं जो सब कुछ देखते भी हैं और सब कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा बैरम अंतंगी साहब ने और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवैस यूसुफज़ई साहब। सबसे पहले अवैस यूसुफज़ई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के हवाले से, इस फैसले पर जो फैमिली है उसका रद्द अमल क्या है और क्या इसे एक विक्ट्री कहा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?
جی دیکھیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوری جو استدعا کی گئی تھی وہ تو نہیں ان کی مانی گئی، کیونکہ جو درخواست تھی وہ تو یہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کر دیا جائے تاکہ ان کا علاج ہو سکے، اور اس میں پلی یہ لی گئی تھی کہ ان کو 2 دفعہ پیمز اسپتال لے جایا گیا ہے انجیکشن لگانے کے لیے، اور ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑتا ہے، تو انہیں کیوں نہیں جیل سے مستقل وہاں منتقل کر دیا جاتا تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ریلیف کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ تشکیل دیا جائے، اس میں پیمز کے ڈاکٹرز اور الشفا آئی ٹرسٹ کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کی جو رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کی روشنی میں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ان کو جیل منتقل کرنا ہے، جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں جس کی روشنی میں پھر عدالت کوئی ڈیسیژن لے گی۔ انہوں نے یہ ہدایات کے ساتھ درخواست کو نمٹا دیا ہے، لیکن اگر ڈاکٹرز کا جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ان کا جیل میں علاج ممکن نہیں اور بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا ضروری ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں ہی ریلیف ملا ہے۔ جی رائٹ، اچھا اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیملی جو ہے اس کے ساتھ ملاقات یا ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہائی کورٹ سے؟ جی دیکھیں، اس میں بھی جو استدعا تھی بیسیکلی وہ تو یہ تھی کہ جو ذاتی معالجین ہیں بانی پی ٹی آئی کے ان کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کر دیا جائے، وہ استدعا تو اس حد تک منظور نہیں ہوئی، لیکن اس حد تک انہیں ریلیف ضرور دے دیا گیا ہے کہ عدالت نے کہا ہے جو سابقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، جو ایک لارجر بینچ نے فیصلہ کیا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کو ان کے وکلاء اور فیملی کے ساتھ ملاقات کرانے کا کہا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کیا جائے اور اس فیصلے کی روشنی میں جو ہے چیزوں کو لے کے آگے جایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرامند تنگی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ملاقات تو نہیں کروا رہی، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ بھائی ملاقات کروا دیں، ڈاکٹرز کو ایکسس دے دیں اور ایک کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے، اور یہ پورے کا پورا جو ایک کنٹروورشل سا سینیریو بن گیا، یہ بنتا ہی نہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ شروع میں کلیئرٹی دے دیتی اور کنفیوژن نہ آتی، تو کیا اب حکومت ملاقات وغیرہ کروا دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب سے پی ٹی آئی نے مجرم قیدی 804 کی آنکھ پر سیاست شروع کی ہے، تو میں روز اول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی، خیبر پختونخوا کی 5 کروڑ پختونوں کی اور عوام کے ایشو نہیں ہے کہ مجرم قیدی 804 کی آنکھ پر اگر پی ٹی آئی سیاست کرتے ہیں تو ہم صرف ان کی آنکھ سے ارد گرد گھوم کر ان پہ بات کریں اور ان کو اہمیت دے دے۔ میں تو مجرم قیدی 804 کی آنکھ کو اہمیت ہی نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ وہاں جب ان کو تھوڑا سا ایشو ہو گیا، جو 74 سال کا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ جیل میں بند ہے، وہ مجرم ہے، ان پہ کیسز ثابت ہو چکے ہیں، عدالتوں نے اس کو مجرم ڈکلیئر کیا ہے۔ اگر وہ 74 سال کی عمر میں جب ان کی آنکھ میں پرابلم ہو گئی تو ان کو پیمز ہسپیٹل میں بہت اچھے ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کروا کے، جب اس کا چیک اپ ہو گیا تو ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ یہ صحیح ہے اور ان کو واپس جیل بھجوا دیا۔ پھر جب دوسرا روٹین کا چیک اپ تھا تو وہ بھی بہت اچھے ڈاکٹروں نے، پیمز کے ہسپیٹل بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، قابل ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ایز اے ڈاکٹرز، ایز اے ریسپانسبل پرسن اس نے جب ان کا چیک اپ کیا تو اس نے اس کو واپس بھجوا دیا۔ اور جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا اس کی فیملی نے وضاحت مانگی تو پھر پیمز کے ای ڈی صاحب نے وضاحت دی کہ بالکل ان کا صحت سیٹسفیکٹری ہے، صحیح ہے، اور ان کو واپس بھجوا دیا۔ لیکن ابھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ابھی فیصلہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بھی صحیح ہے کہ پیمز ہسپیٹل اور شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بن جائیں۔ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی وہ بیمار ہے، ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں حکومت کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے سامنے کوئی ایشو نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں اس نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دہشت گردوں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا ہے، مغرب کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے ہیں۔ کل جو ہمارا نکما
नालायक सियासी नाबालिग ना समझ करप्ट चीफ मिनिस्टर है। उसके गांव में देर के वक्त लोग टीटीपी को लोग घूम फिर रहे थे। तो मैं आपको बताता चलूं कि इनके सामने जब इशू नहीं है तो उसने मुजरिम की आंख पर सियासत शुरू की। और मैं समझता हूं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है बिल्कुल बोर्ड बनना चाहिए, और अगर वो महसूस करे तो उनको हॉस्पिटल भी ले जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बूढ़ी 74 साल के आदमी का आंख जो है वो मेरे घर पे भी हो सकती है, आपके घर पे भी, उनकी नजरें अगर कमजोर हो जाती। लेकिन तो तंगी साहब इसमें ये था ना कि वो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि भाई हम सियासत कर रहे हैं तो हमारी मुलाकात करवा दें, एक्सेस दे दें, हमें सियासत का मौका ही ना दें आप। देखिए ये तो उनके रवैयों पे डिपेंड करते हैं मुलाकात करवाना। इससे पहले अडियाला जेल में, कोट लखपत जेल में पाकिस्तान के बहुत नामवर जेल जो लीडर्स हैं वो रह चुके हैं, लेकिन उसकी फैमिली ने, उनकी बहनों ने, उनके नाकाम, उनके नालायक सियासी लीडरों ने ये रवैया तो इख्तियार नहीं किया था, बल्कि जेल मैनुअल के जरिए उनके साथ, उनकी फैमिली के, उनके वकला की मुलाकात होती थी, उनके 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 पार्टी की लीडरशिप की मुलाकात होती थी। लेकिन अगर इनका ये रवैया है, वो चाहते नहीं है। देखिए मैं एक बात, मुझे आप एक मिनट दे दें, ये जो पीटीआई के जो नालायक सियासी नकम्मे लोग हैं वो चाहते नहीं है कि मुझे बाहर निकले। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तंगी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ने। फैसल चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ के तौर पर हम देख सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो कैसा बनाया जाता है, और उसमें क्या इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिजीन को शामिल किया जाता है। तो फिर तो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के किए थे, जरदारी साहब के होते थे, तो अगर तो, और पहले भी इमरान खान साहब के वालिदैन को भी एक्सेस दिया गया, अगर तो जी वो होता है तो फिर तो एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज ये कोर्ट की एक्सरसाइज जो है वो तो बस आप समझें कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तक ही रहेगी। तो इमरान खान साहब की जो एक बेचैनी है, या जो वो जेन्युइन बेचैनी है, उसमें कोई ऐसा नाजायज मुतालबा नहीं है, कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं की जा रही। तो मेरा ख्याल में हुकूमत जो है इस फैसले को कैसे यूज करती है अब हुकूमत की विजडम पे है, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग इनसे कम ही तोको की जाती है इस किस्म की कोई। राइट, आपका पॉइंट आ गया। मैं अवैस यूसुफजई साहब आपकी जानिब आऊंगा। अच्छा, इस केस का फैसला तो हमने देख लिया, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें कि जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं और बाकी चीजें हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कोई इम्कान पैदा हो रहा है कि वो भी फिक्स हों और चीजें जरा आगे बढ़ें? जो दरखास्तें हैं वो फिक्स होने के, अब पहले ये दरखास्तें फिक्स नहीं हो रही थी और इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती थी, लेकिन अब थोड़ा बेहतरी आई है। हमने देखा है जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्त है, उसमें आइंदा की तारीख समाअत नहीं बताई गई थी, लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया है वो ये है कि 31 मार्च के लिए समाअत को मुकर्रर कर दिया गया है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये उस वक्त हुई है जब कल वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से मुलाकात की थी, और उन्होंने कहा था कि आप हमें कोई डेट दे दें, और उनका ये कहना था कि जो डेट है वो रजिस्ट्रार ऑफिस बाद में जारी करेगा, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 31 मार्च की डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है, और इस हवाले से जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो केसेस पहले बिल्कुल ही फिक्स नहीं हो रहे थे वो अब कम से कम फिक्स होना शुरू हुए हैं, और समाअत भी हो रही है, और किसी हद तक चलें फुल रिलीफ तो ना सही, लेकिन किसी हद तक रिलीफ मिलना इस हद तक शुरू हो गया है कि एक उम्मीद पैदा हुई है कि अगर ये मेडिकल बोर्ड अब सिफारिश करता है कि बानी पीटीआई का जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, तो इस मेडिकल बोर्ड में जो शामिल डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन की रोशनी में उनको फिर मेरा ख्याल है जेल से अस्पताल मुंतकिल करने में एक आसानी होगी। कोर्ट के लिए भी जब उनके सामने एक ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ आ जाएगी, एक मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर वो फिर फर्दर ऑर्डर कर देंगे, और हुकूमत को भी जो है उसमें आसानी होगी कि एक मेडिकल बोर्ड अगर ये सजेस्ट कर रहा है कि बानी पीटीआई को जो है अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी है और उनका जेल में इलाज नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो कोई ऐसी रुकावट बाकी नहीं रहेगी कि उनको जेल से अस्पताल मुंतकिल करने में कोई रुकावट डाली जाए या रोका जाए। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तंगी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है कि अगर हुक्म आ जाता है तो हुकूमत जो है, हुक्मरान जमात जो है, क्या वो मुंतकिल कर देगी, या फिर इससे पहले भी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि अदालत का हुक्म तो ये भी मौजूद है कि मुलाकातें करवा दी जाएं, लेकिन नहीं करवाई जाती, हुकूमत नहीं करवा रही। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि पीटीआई वाले के जो सियासी नाबालिग टोला है वो क्यों हुकूमत की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर उनको जेल में डाला है तो ये हुकूमत ने बंद किया है। वो मुजरिम था और उस पर सजा हो कि उनको जेल में बंद किया है। और अगर परस करे डॉक्टर्स का बोर्ड बन जाते हैं और डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करे, तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिम्स हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर्स ने मुजरिम की जो आंख का मुआयना किया है, क्या वो डॉक्टर्स नहीं है? क्या वो गवर्नमेंट के कहने पर उनका चेकअप करवाना और उनको जेल में बंद करवाना था? वो डॉक्टर्स है और उनकी एक मॉरल जिम्मेदारी बनती है, एक प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अगर वो समझते थे कि ये वाकई हॉस्पिटल में एडमिट होने की उनको जरूरत है तो वो उसी वक्त भी उनको पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकते थे। मैं एक दफा फिर इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि अगर बूढ़े मुजरिम का आंख का कोई मसला है और वो फिर इस पे सियासत करते तो अलग बात है, इसलिए कि उनके सामने तो मुल्क के लिए, आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई प्लान ही नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो जाहिर बात है कि सियासत तो आंख पे तो करेंगे। तो जब आंख पे सियासत करते तो वो तो ये बहाने, ये टेक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को न एतराज होगा कि इसको हॉस्पिटल में मत ले जाएं, न ये एतराज है इसको जेल में रखे। अगर ये अदालतों को फेस करके ये अगर बेगुनाह साबित हो गया तो अदालत उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजार दिए और 20 साल के बाद अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया और वो चला गया। लेकिन मुजरिम कैदी 804 ने उनको बाइज्जत बरी होने के बाद भी चोर चोर डाकू डाकू कहा। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मरियम बीबी ने, अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी करके रिहा करवाए, लेकिन इस जो बूढ़े मुजरिम है उसने फिर उनको मतलब कि चोर चोर डाकू डाकू कहा। तो मैं समझता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं है। अगर अदालतों का सामना करे, अदालतों को पेश करे, अगर अदालत उनको बेगुनाह साबित करके उनको रिहा करवाते तो हुकूमत पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उनको मना करे। ये अदालतों का काम है और उसने जुर्म किया है, उसने चोरी की है, वो चोर है तो चोरी का सजा उनको जेल में बंद किया और ये अदालतों ने किया है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। सही हो गया। अवैस यूसुफ ज़ई साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें तो पिछले कुछ अरसे में कोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग्स को लेकर पीटीआई जो है वो नाला रही है और शिकवा कुनामी रही है, और इस सब के अंदर अब आपको लगता है कि पीटीआई भी ज़रा कंफर्टेबल हुई है, या उनके वकला जो हैं इस फैसले के बाद और जो केसेस लग रहे हैं, क्या उन्हें भी कुछ ताज़ा हवा का झोंका आया है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का झोंका पीटीआई के लिए आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही थी उसमें काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे पीटीआई के वकला। बल्कि उन्होंने तो इस हद तक कहा था कि हमारे लिए तो हाई कोर्ट का दरवाज़ा एक तरह से बंद है और हमें यहाँ से इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये भी बयानात वकला की जानिब से दिए गए थे पीटीआई के। लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो रही है। बैरिस्टर एतजाज एहसन, काफ़ी सीनियर जो लॉयर, सीनियर कानूनदान हैं, वो भी कल पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने भी कुछ सबमिशन की। बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उन्होंने कहा कि हम अदालत के सामने घुटने टेकने को तैयार हैं। तो जो कोर्ट का रवैया है, जाहिर सी बात है, वो भी काफ़ी लीनियंट नज़र आया हमें वकला की जानिब। जब देखें वकला की जानिब से जब कोई मुहावजा आराई की सिचुएशन बनाई जाती है या थोड़ा सा एग्रेसिव जो है सूरत हाल इख्तियार की जाती है तो शायद कोर्ट ऑफेंड भी हो जाती है और शायद रिलीफ मिलने में मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से लॉ पॉइंट पे रहें और अपना केस प्लीड करते रहें तो फिर
جب بار بار آپ وہ لا پوائنٹ دہراتے ہیں یا عدالت کا رخ کرتے ہیں تو پھر عدالت بھی جو ہے اس میں ریلیف دینے کے لیے یا جو پروسیڈنگ ہے اس میں جب کوئی بھی آرڈر جاری کرتی ہے تو اس میں آپ کی جو سبمیشنز ہیں ان کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ وکیل نے کیا دلائل دیے ہیں، لا پوائنٹ کیا تھے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کیس کی تیاری کر کے عدالت کے سامنے آئیں، عدالت کو کنونس کریں، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وکلاء کا جو کام ہے وہ عدالت کی معاونت کرنا ہے. اگر بہتر معاونت نہ کی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب وکیل اچھی تیاری کے ساتھ پیش نہیں ہوتا تو پھر کورٹ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ شاید ادھر ادھر کی باتیں یا پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش ہے، اور اس صورت میں پھر ریلیف ملنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. جی بہرمند تنگی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور اختتام پہ ایک اور اہم مدعا ہے اس کورٹ پروسیڈنگ سے ہٹ کر اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے. نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور یہاں تک کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہم حکومت سے الگ ہونے کا سوچ سکتے ہیں. بڑا ہی کروشل سا ٹائم ہے، پولیٹیکل کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے تھا. اس میں تو جو آلریڈی ایک اتحاد ہے اس میں ہی دراڑیں پڑ گئیں اس ایک فیصلے سے. دیکھیے، جہاں تک نہال ہاشمی کا ایز اے گورنر ان کی تعیناتی کا جو سوال ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی سوشل میڈیا سے اور الیکٹرانک میڈیا سے مجھے پتہ چلا ہے، اس لیے کہ میں یہاں چارسدی میں ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہے اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اس نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ کنسنسس کو ڈیولپ کیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی جماعتوں کو ناراض کرے یا ان کی جو ریزرویشن ہے ان کو ریزالو نہ کرے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اتحادی حکومت میں کوئی دراڑ آ جائے گی، بلکہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی یہ سوچ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے جائیں، اور ہم ایم کیو ایم کی جو 22 ایم این ایس ہے ان کی مینڈیٹ کا ہم احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو آن بورڈ بھی لیتے ہیں. اس لیے ایم کیو ایم کی بھی ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس وقت جو حالات ہے پاکستان کے ارد گرد جو ہمسایہ ممالک میں یا جنگ کی وجہ سے یا اسرائیل اور انڈیا کی گٹھ جوڑ سے پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کوئی ایسا فیصلہ کرے گا. لیکن اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہوگی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب ان ریزرویشن کو ریزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ بہرمند تنگی صاحب، اویس یوسف زئی صاحب اور فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ جاری ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کے لیے بھی بہت سے چیلنجز ہیں، چاہے وہ معاشی محاذ پر ہوں یا سفارتی محاذ پر، لیکن ان چیلنجز سے نبردآزمہ بھی ہونا ہے. مشرق وسطیٰ کی اس جنگ کے حوالے سے اور پاکستان کے ان چیلنجز کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر بابر علاؤالدین، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے حامد المشرقی صاحب نے جو کہ ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے امور کے. پہلے حامد المشرقی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جنگ تو طول پکڑتی جا رہی ہے اور بلا شبہ امریکہ کے لیے تو یہ جنگ گلے کی ہڈی بن ہی چکی ہے، نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کا اختتام کس طرح سے ہوگا؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں صورتحال بہت خطرناک ہے مخدوم صاحب، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کل دیکھا ہے کہ ایران کی طرف سے جو ایرانی صدر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ انہوں نے جو 3 شرائط رکھی ہیں اب جنگ بندی کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر امریکہ جو ہے وہ اپنے سارے اڈے مشرق وسطیٰ سے ختم کرے گا. دوسری بات یہ کہ جی ایران کے اوپر ساری جو پچھلے 40 سال میں پابندیاں لگی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ ایران کو $500 ارب جنگ کا ہرجانہ دے گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایران یہ واضح
वाजे करना चाहता है अमेरिका को भी और दुनिया को भी कि असल शिकस्त जो है वो अमेरिका और इसराइल की हुई है और हो रही है, जबकि ईरान जो है वो उसी तरह इंटैक्ट है। ईरान जवाबी हमले भी कर रहा है और ईरान जो है वो पूरी कुव्वत से अमेरिका के साथ इस जंग को लड़ रहा है और अमेरिका को शिकस्त दे रहा है। ये यहाँ पर सूरत हाल एक बड़ी क्रिटिकल है और वो ये कि सदर ट्रंप के अगर आप कल का बयानात देखें और परसों के, तो उनके बयानात से एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है और उसके साथ साथ ये नजर आ रहा है कि वो कोई भी खतरनाक इकदाम लेने से दरेग नहीं कर रहे और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं जो कि इस खित्ते को बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ धकेल देगा। खित्ते के अंदर देखिए अभी चाइना ने जो कल जो ईरानी हुकूमत मुज्तबा खामनाई साहब का स्टेटमेंट आया है, तो उसको चाइना और रूस ने अप्रिशिएट किया है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि अमेरिका की अब खित्ते में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस अंदाज में इसराइल ने, आप जानते हैं कि ट्रंप को पूरा धकेल दिया है इस जंग के अंदर, तो इसका अंजाम जो है वो खतरनाक होगा। अगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर खित्ते के जो अहम तरीन की मुमालिक हैं जो कि खित्ते में अमन के लिए काम कर सकते हैं, जंग बंदी के लिए काम कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान, तुर्की, कतर, अमान, इस जैसे मुमालिक का बड़ा अहम किरदार होगा। और आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हंगामी दौरे पे सऊदीया भी जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने ईरानी सदर से फोन पे गुफ्तगू की। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त एक हमेशा बहुत अहम पोजीशन है दोनों मुमालिक के दरमियान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान किसी न किसी किस्म के डायरेक्ट तनाज़ा से बचाने के लिए। अमेरिका का जहां तक सूरत हाल है, मुझे लग रहा है कि अमेरिका एक ऐसी दलदल में घुस गया है जो मैंने पहले दिन से कहा था कि अमेरिका के साथ ये वियतनाम और जो हम क्यूबा की और दूसरे मुल्कों की मिसाल, कंबोडिया की और अफगानिस्तान की और इराक की मिसालें देते थे, अब हम ईरान की सबसे बड़ी मिसाल देंगे कि किस तरह अमेरिका को बुला के घेर के उसने मारा है। और सूरत हाल जो है वो खुदा न खास्ता अगर और मजीद बिगड़ी और उसमें अगर रूस और चाइना की इंटरवेंशन हो गई या वो शामिल हो गए तो मखदूम साहब फिर जंग की नक्शा कुछ और हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी का एक लफ्ज है, सेंस मस्ट प्रिवेल। सदर ट्रंप को होशमंदी से काम लेना होगा और यूरोप के ममालिक खुसूसन फ्रांस जो अमन की कोशिशें करने की कोशिश कर रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी को कामयाब होना होगा। और दुनिया के पास ज्यादा अरसा नहीं है एक बहुत बड़ी जंग को रोकने के लिए। इस चलती जंग को रोकने के लिए दुनिया के पास चंद दिन है, वरना ये सूरत हाल मजीद खराब होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो B-12 बमबार तैयारी ले आया है खलीज फारस के अंदर, जिसका मकसद ये है कि इंतहाई शदीद और खतरनाक किस्म की बमबारी भी की जाएगी। और ये वो बमबार तैयारे हैं जो केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स तक ड्रॉप कर सकते हैं। इसलिए मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं सूरत हाल की संगीनी का इदराक करके मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को ये बात समझ आए कि अगर अभी अमन की कोशिशें ना की गई हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं मशरिक़ वुस्ता में और इस तरह यूरोप में फ्रांस की तरफ से हो रही हैं, इनका कामयाब होना दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है हामिद अल-मशरिकी साहब जो आपने रेज़ किया है। मैं जावेद इकबाल साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल है और ईरान ने जो एक सरप्राइज़ दिया है, नेवल माइंस बिछाना शुरू कर दी हैं मुबैना तौर पर, यूएस का भी यही क्लेम है। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका ने पहले तो ये कहा था कि यहाँ से जो ऑयल टैंकर्स गुजरेंगे उन्हें यूएस नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन अब शायद अमेरिका इस इक़दाम से भी पीछे हट गया है। तो अबनाए हुर्मुज़ से तो तेल ईरान की मर्ज़ी के बगैर नहीं गुजर पाएगा, तो अमेरिका इसमें करेगा क्या? और ये जो नेवल माइंस हैं ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? जी, नेवल माइंस बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए कि ये 5 से 6 हज़ार की तादाद में इस वक्त ये ईरान के तसर्रुफ में हैं। और अगर ईरान एक अबनाए हुर्मुज़ जो एक तंग सा इलाका है जिसकी मैक्सिमम जो विड्थ है वो 21 मील 20-21 मील के करीब है, अगर उसमें और खलीज फारस के अंदर अगर ईरान इनको डिप्लॉय कर देता है, उनको बिछा देता है, तो इनको हटाना, इनको डिटेक्ट करना पहले तो बहुत मुश्किल काम है, फिर उनको हटाना एक बहुत ख़तरनाक काम है, जिससे ये माइन फट सकती है और जहाज़ जो है वो को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और डूब सकते हैं बहरी जंगी जहाज़ भी। तो उसकी तरफ तो मैं बाद में आऊँगा। अबनाए हुर्मुज़ की वजह से, उसके बंद होने की वजह से तो पूरी दुनिया पे जो एक इकोनॉमिक शॉक आया है, तो उसकी वजह से भी अमेरिका और जो उसके ऊपर एक रूस और
ख़ास तौर पे चीन की तरफ से, बाकी तमाम खलीजी ममालिक, यूरोप की तरफ से होगा। जिस प्रेशर का इदराक करते हुए उन्होंने शुरू में ही बहुत कह दिया कि हम इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करेंगे, फेडरल उनकी एक एजेंसी है फाइनेंस कमीशन, वो प्रोवाइड करेगा। फिर उन्होंने अपनी बहरिया का कहा कि हम खुद आके ये कब्जा छुड़ाएंगे और यहाँ से जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात कुछ जल्द कर दी गई, क्योंकि उनको अब जो कमेंट्रीज आ रही हैं उनके लोगों को भी बखूबी अंदाज़ा है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की जो ताकत है जो रेजिस्ट करने की अपने हुर्मुज़ के तनाजुर में, उसको ख़त्म करना कोई इतना बच्चों का खेल नहीं है। वो एक सस्टेन्ड कैंपेन के तहत उस चीज़ को हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, और कैंपेन का टेम्पो बढ़ाने के अलावा ये काम नहीं हो सकता। तो ये अच्छी बात है कि अभी एक सफारती कोशिशें शुरू हो गई हैं। अभी हमने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पेश हुई, लेकिन उसमें एक तो पास हो गई कि खलीजी ममालिक पे ईरान हमला न की मजम्मत की गई। लेकिन जो मेन जो रेजोल्यूशन थी कि जंग बंदी की जाए, सीज फायर किया जाए, उसको अमेरिका की तरफ से वीटो कर दिया गया है। तो इससे एक इंडिकेशन तो ये भी आती है कि अमेरिका के भी सियासी मकासद पूरे नहीं हुए। और ईरान ने तो कह ही दिया है कि चाहे अमेरिका जंग ख़त्म कर दे, मगर वो ये जंग जारी रखेगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि ईरान पे वॉर किया गया और उस पर जंग मुसल्लत की गई है। तो ईरान इसका टेम्पो तो कम कर देगा, लेकिन एक लॉन्ग सस्टेन्ड कैंपेन का वो उसके पास कैपेबिलिटी भी है, उसका कौम का जज्बा भी है, और उसकी जो एक दफ़ाई स्ट्रेटजी थी एक डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसमें मोज़ाइक डिफेंस के तहत जो 31 उनकी जो मिलिट्री कमांड्स हैं वो इंडिपेंडेंट भी एक्शन कर सकती हैं, जो उनको एक वॉर प्लान मिला हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिली हुई है। तो ख़ास तौर पे इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बाद मेरे ख्याल में एक तशवीश का एक मकाम है बिल्कुल कि अब क्या होगा। एग्जैक्टली अच्छा, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान बड़े बेहतरीन अंदाज में डिप्लोमेटिकली नेविगेट कर रहा है, और बड़ा मुश्किल है इस तरह से नेविगेट करना, बट पाकिस्तान ने बड़ी एक बेहतरीन पॉलिसी रखी है। और अभी जिस तरह से आमिद अल मशरिकी साहब भी कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने इरानियन प्रेसिडेंट से गुफ्तगू की, फिर अभी सऊदीया का भी दौरा करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान इसमें एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा कर सकता है, कम से कम इस हद तक कि ये जंग मिडल ईस्ट तक ना फैले। जी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा नहीं कर सकता, सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क, सबसे रेलेवेंट मुल्क जो इस पूरे तनाज़े में कोई किरदार अदा कर सकता है इस जंग के खतरात को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए, वो पाकिस्तान ही। उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान के तमाम मुतारिफ फरीक जो हैं स्वाई इसराइल के, सब के साथ करीबी रवाबित हैं। खलीजी ममालिक के साथ भी हैं, सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, अमेरिका के साथ आज का ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं, और ईरान के साथ तो हमारे हमसाये और बरादर इस्लामी मुल्क जैसे ताल्लुकात इस हद तक हैं कि पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क जिसने ईरान पे हमले की मजम्मत खुल के की, और सबसे पहला मुल्क जिसने आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को मुबारकबाद दी उनके मुंतखब होने पे। तो पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान इस रोल को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ी बखूबी अंजाम दे रहा है। हमारी डिप्लोमेसी, चाहे उसमें हमारा फॉरेन ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हैं, फील्ड मार्शल हैं, सारे के सारे यकसुई से काम कर रहे हैं। और इस मुश्किल सूरत हाल में बड़ा मुश्किल होता है कि इतने फ्रीकैन को एट बे रखना है, इतने फ्रीकैन से एंगेज रखना है, इतने फ्रीकैन को हर वक्त कोशिश करना कि आपके सबके साथ ताल्लुकात भी ठीक रहे और आप पर मकसद भी हासिल कर ले। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने ये कि अपने कार्ड अच्छे खेले हैं, सबसे अच्छा काम जब तक हमने ये किया कि हमने सबको एंगेज किया है। ये रीज़न है कि प्राइम मिनिस्टर कतर के अमीर के साथ भी मुसलसल राब्ते में है, ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी उनका कल काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे भी जा रहे हैं, फील्ड मार्शल पिछले वीक गए हुए थे, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है, बहरीन के अमीर के साथ भी राब्ते में है, और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलसल राब्ते में, बैक चैनल से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान ने अपना रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम दिए, जो कि लास्ट हमें 8 दहाइयों में नजर नहीं आता। हमारी डिप्लोमेसी जो है, हमारी सफारतकारी हमेशा क्वेश्चनेबल रही है, बट इतने मुश्किल टाइम में हम उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बट ओवरऑल जो आपने बात की सूरत हाल की,
میں یہ کہوں گا کہ صورتحال خطرناک اس لیے مزید ہوتی چلی جا رہی ہے کہ امریکن ابھی فرسٹریشن میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم سب جانتے ہیں, وہ پاپولسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, وہ صبح کچھ ہیں شام کو کچھ ہیں. جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے وہ دور دور تک حاصل ہوتے نظر نہیں آتے. ایرانی نیشن انٹیکٹ ہے, ان کا اسٹرکچر انٹیکٹ ہے, باوجود اس کے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اتنی ہیوی انہوں نے بامبنگ کی ہے. انہوں نے ڈیسینٹرلائز کر دیا اپنے کمانڈز کو. ابھی جس طریقے سے وہ اپنے ٹرمپ کارڈ یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ فورسز ہیں, چاہے وہ ان کے میزائلز کا استعمال ہے, انہوں نے امریکنز کو یقیناً حیران کیا ہے. دنیا سب سے پہلے یہ شروع سے لوگ یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکنز نے مس کیلکولیٹ کیا ہے. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات کل تھے, فرسٹریشن کین لیڈ ٹو اینی تھنگ, اور بالخصوص ایسا شخص جس نے اسرائیل کے کہنے پہ, میں حامد المشرقی صاحب کی بات سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں, اسرائیل کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک دیا. حالانکہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا, نہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن ایران کے پاس ہے, نہ کوئی ایسی چیز. اسرائیل کو یقینی طور پہ خطرہ لاحق رہتا ہے, خود ساختہ بھی ہے کچھ, وہ اس نے اس طریقے سے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. تو یہ جنگ جب آپ کے اہداف آپ حاصل نہیں کر پا رہے, اور ایرانین کی ڈیمانڈ اتنی, یہ ڈیمانڈ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فتح کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر آپ اس فرسٹریشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بہت ڈیزاسٹرس ہوگا. پھر چین اور روس کا بیچ میں آ جانا. تو اوور آل بیٹر سینس شوڈ پریویل, اور بیٹر سینس یہی ہے کہ اپنے آپ کو مانتے ہوئے کہ ابھی تک ہم نے جو کیا ہے وہ کیلکولیشن کے مطابق نہیں گیا. پاکستان جیسے ممالک کی کوششوں کو بیچ میں یوز کرتے ہوئے آپ کو درمیانی راستے پہ آ جائیں, اور اس درمیانی راستے ہی سب کا بھلا ہوگا. ادروائز تو ایران کو تو اس صورتحال میں آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو گراؤنڈ فورسز اتارنی پڑے گی. ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے آبنہ ہرمز کی. آبنہ ہرمز کے ساتھ جو جغرافی ہے, جو ان کی لوکیشنز ہیں, وہاں پر جو ماؤنٹینز ہیں, وہ ایران کو ایڈیشنل اسٹرینتھ دیتے ہیں. انہوں نے میزائل وہاں پر ڈپلوائے کیے ہوئے, ٹیکٹیکلی اس کو یوز کرتے ہوئے. ایرانی نیوی تو ویک ہے, لیکن نیوی کے اوپر تو ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہے. تو آبنہ ہرمز کی لوکیشن اتنی ٹیکٹیکل ہے کہ ایران ایک لمبے عرصے تک اس کو یوز کر سکتا ہے. اور امریکنز کو آبنہ ہرمز کو, امریکن کو ایران کو کی طرف سے اس کا بلاکٹ روکنے کے لیے فزیکلی جانا پڑے گا, جو کہ آئی تھنک ڈیزاسٹرس ہوگا. آل ان آل ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, بٹ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. امید کی جانی چاہیے کہ بالخصوص جو پاکستان کی کوششیں اور دنیا کا جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر, اس سے کچھ بہتری کی صورت نظر آئے گی. بٹ فی الحال مارکو روبیو سے لوگ اور ان کے منسٹر آف وار, یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ بیسیکلی انفارچونیٹلی بڑے انتہا پسند ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایٹ ٹائمز وہ بصیرت کی کمی ہوتی ہے, اور مسائل بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. امید کی جانی چاہیے کہ سچویشن کسی بہتری کی طرف جائے گی, ادروائز تو کافی خطرناک حالات ہے. ایگزیکٹلی حامد المشرقی صاحب, اس ساری صورتحال کے اندر اگر ہم ویسے انالائز کریں, ایک اس جنگ کا سیناریو, اس میں ایران کا بھی نقصان ہوا, آج بھی ہو رہا ہے. ایران نے اپنے سپریم لیڈر کو کھو دیا, لیکن ان دا لانگر رن تو یوں لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ آرڈر ہی بدل جائے گا اس جنگ کے بعد. اور در حقیقت جو اصل نقصان ہے وہ تو شاید امریکہ کا ہوا ہے. مڈل ایسٹرن سٹیٹس کو یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ یو ایس بیسز کوئی ایسٹ نہیں تھے, وہ تو لائبلٹی تھے, اور اس جنگ کے بعد شاید مڈل ایسٹ آرڈر جو ہے وہ بدل جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل شہاب الدین صاحب, نہ صرف مڈل ایسٹ آرڈر بدلے گا بلکہ ورلڈ آرڈر بدلتا نظر آ رہا ہے. دنیا میں وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کولڈ وار کے بعد جس انداز میں امریکہ نے پوری دنیا پہ اپنی ہیجمنی قائم کی اور واحد سپر پاور کے طور پر دنیا کو ہانکنے لگ گیا, اور جہاں دل کیا وہاں جنگ شروع کر دی اور تباہی پھیر دی, اور لاکھوں لوگوں کو کہیں عراق میں قتل کر دیا گیا, کہیں سیریا میں, اور کہیں یمن میں, اور کہیں افغانستان میں. تو اب جو ہے وہ ورلڈ آرڈر چینج ہوگا. اور بالکل آپ نے درست بات کہی کہ یہ جو امریکی اڈے ہیں, یہ تو کہا تو گیا ان عرب ممالکوں کے آپ کی حفاظت کے لیے ہم بنا رہے ہیں, جبکہ دراصل یہ تو اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھے, اور ان ممالک کو مزید جس کو کہتے ہیں کہ کمزور کرنے کے لیے تھے. ان ممالک کو مزید سٹنگ ڈکس بنا دیا گیا تاکہ یہاں پر کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی جوابی کاروائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. امریکنز نے اس انداز میں ان کی حفاظت نہیں کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب جو بات کر رہے تھے, بالکل دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ امریکہ کے جو عزائم تھے, صدر ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم وہ 4 مین آبجیکٹیو انہوں نے اٹھائے اسرائیل کے کہنے کے اوپر, جو یہودی صہیونیت لابی ہے اس کے کہنے کے اوپر, وہ تھے جی کہ فوری طور پر جی آیت اللہ خامنائی سے جان چھڑائی جائے. اس میں جی ٹھیک ہے جی آپ نے کامیابی لی. اس کے بعد ان کا تھا جی کہ
ایٹمی جو ان کے ریئیکٹرز ہیں یا ایٹمی جو ہیں اس پہ قبضہ کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے، نہیں کچھ ہو سکا۔ اس کے بعد انٹرنل ریجیم چینج کی کوشش کی گئی ایران میں، وہ بھی نہیں ہوا۔ آج آبنائے ہرمز کے اوپر مکمل کنٹرول کے ساتھ ایران یہ چیلنج کر رہا ہے امریکہ کو کہ آپ ایک بھی تیل کا جہاز میری مرضی کے بغیر گزار کے دکھا دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، بار بار میں یہ لفظ یوز کرتا ہوں کہ جس انداز میں امریکہ نے ابراہم لنکن کو لے کے آ گیا اس میں آبنائے ہرمز کے پاس اور ایران کے سارے بحریہ کے پاس، اور اس کے بعد جس انداز میں پیچھے ہٹا ہے ابراہم لنکن اور سارا کچھ، یہ ثابت کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وہی آپ کی بات کہ اپنی وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جو یونی پولر طاقت تھی وہ اب کھوتا ہوا نظر آئے گا، اور چائنا اور رشیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہتر صورت اختیار کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ خود عرب ممالک کو یہ سمجھ آئی ہے کہ دراصل امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر لائبلٹی ہے، امریکہ نے ان سے صرف اپنا مفاد حاصل کیا ہے، اور اگر امریکی اڈے یہاں پر نہ ہوں تو وہ زیادہ محفوظ ہیں۔ یہ عرب ممالک چاہے وہ قطر ہو، بحرین ہو، کویت ہو، سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، یہ زیادہ محفوظ ہیں اگر امریکن بوٹس یا امریکن مفادات کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایران جو ہے وہ نہ صرف ریزیلینس شو کی ہے پوری قوم نے، بلکہ انہوں نے پوری وار سٹریٹجی شو کی ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے جناب وہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو بیلون سٹائل جو وار کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز اور دوسری چیزیں کھڑی کر کے پورا ڈیسیو کیا ہے امریکن اٹیکس کو، وہ بہت بڑی جنگی حکمت عملی۔ پھر اس کے بعد جتنا انٹرسیپشن کے اوپر ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو خرچ کروا رہا ہے امریکہ کی جو کانگریس ہے اور جو سینٹ ہے، وہاں پر چیخو پکار شروع ہو گئی ہے کہ $150 ملین کے بجٹ کے ساتھ روزانہ کا $100 ملین $1 بلین اے ڈے منیمم کاسٹ آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر لانگ ٹرم کاسٹ جو ہے وہ $4 سے $6 بلین اے ڈے پہ ہے، جو امریکن اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ اب امریکہ جو ہے وہ اپنی نیو ورلڈ آرڈر کے اندر یونی پولر حیثیت برقرار رکھ سکے گا، جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر بابر علاء الدین، ریئر ایڈمرل جاوید اقبال اور حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔